Citroen C5 druge generacije na tržištu se pojavio 2008. godine. Dizajn kojim prevladavaju oble linije potpisao je naš Igor List, Domagoj Đukec. Automobil je tijekom svog životnog vijeka ostvario solidne prodajne rezultate, a i danas dobro kotira na tržištu rabljenih. C5 spada u one automobile kod kojih se osnovni modeli s malim motorom i osnovnim paketom opreme ali zaista jako razlikuju od top modela sa velikim motorima i opremom koja, ajmo to tako reći, ispada kroz prozor. Ovaj automobil je opremljen ekskluziv paketom opreme, plus ima još popriličan broj nadoplata, tako da je unutrašnjost zaista blizu onome pojmu kojeg baš ne volim koristiti, a to je full oprema. Kad sjednete u ovako opremljeni C5 i počnete ga voziti, dobijete dojam masivnosti, da ne kažem čak monolitnosti. Dakle, sve oko vas je solidno napravljeno, materijali su zaista odlični i tu se zaista vidi ona uzrečica da je C5 najnjemačkiji francuski automobil. Ovo je ujedno i posljednji model koji koriste neka rješenja koje su francuske limuzine koristile već više od pola stoljeća. Naravno, govorimo o hidrauličkom ovesu koji automobilu osigurava izvanrednu udobnost. O hidrauličnom ovesu je kroz niz desetljeća napisano svašta, uglavnom se priča da je udobnost odlična, što je točno. Spominju se nekakvi učinci vožnje, imate osjećaj kao da letite na čarobnom tepihu i tome slično. Ok, tu ima nekakvog pretjerivanja, ali nepobitna je činjenica da hidraulički oves zaista doprinosi vrlo visokom stupnju udobnosti u vožnji. Naravno, to sa sobom nosi neke kompromise. U vožnji na normalnoj cesti auto je vrlo udoban i sve se odvija vrlo glatko. Međutim, dok dođete na nekakve neravnine, hidraulički oves ih odlično pegla, međutim osjećate da je auto mekan. Znači, osjećate da auto lagano plovi, da se lagano namješta po tim neravninama. Nije to ništa što bi vas moglo smetati u vožnji, dapače, vrlo je ugodno i dobro namješteno, ali isto tako traži određeni stupanj privikavanja. Nakon što se naviknete, zaista se možete uvaliti u sjedalo, pustiti svoju omiljenu muziku i kruzati laganini, naročito ukoliko je auto opremljen automatskim mjenjačem i ovakvim motorom kakvog imamo danas. Za današnje pojmove, a nismo otišli toliko daleko u budućnost od vremena proizvodnje ovog automobila, motor koji se nalazi u njemu je pravi dinosaur. Znači, velika kubikaža, 3000 kubika je za današnje pojmove vrlo velika kubikaža, 6 cilindara, 2 turbine, 240 konjskih snaga serijski i 450 Nm okretnog momenta garantiraju vam da vam snage neće usfaliti ni u kom rasponu okretaja. Nemojte zaboraviti s druge strane da sjedite u relativno velikoj poslovnoj limuzini koja u ovoj konfiguraciji motora i opreme ima nešto preko 1800 kg, a motor je uparen sa klasičnim zastarjelim, ajmo to tako reći, 6-stupanjskim automatskim mjenjačem. Tako da tih 240 konjskih snaga su dovoljni za ubrzanje od 0 do 100 za 7,9 sekundi. Dakle, to se na papiru ne čini puno i ima puno konkurenata danas koji sa manjim motorima postižu kraće ubrzanje. Međutim, ovdje dobijate na jednoj, Englezi vele smoothness, znači motor je tih, nenametljiv, prede cijelo vrijeme i dok se vozite u niskim okretajima i dok ga stisnete u visoke okretaje. Tu nema nekakve simfonije zvuka, znači čujete jedno prigušeno zujenje, ali snage vam neće usfaliti ni u jednom trenutku.
Velika maksimalna brzina osigurava vam da se možete voziti na autocesti vrlo ugodno, ostvarivati visoke putne prosjeke u kompletnom komforu. Dodatnom komforu, u ovom slučaju opet pričamo o nizu različitih nadoplata, doprinose i akustična stakla. Dakle, svi Citroeni C5 imaju akustično prednje staklo, znači koje smanjuje buku. Međutim, neke modele poput ovoga imaju ta stakla i na bočnim prozorima, tako da je buka u unutrašnjosti automobila i pri većim brzinama drastično smanjena. S tim da morate znati da tu smanjenju buke ne doprinose samo akustična stakla, već i općenito odlična izolacija i motora i podvozja. Dakle, slobodno možemo reći da je ovako konfigurirani automobil odlična putna krstarica. Mogli bi reći transkontinentalni transporter koji vas u udobnosti maksimalnoj može prevesti s jedne strane kontinenta na drugu. Naravno, opet tu dolazimo do određenih kompromisa. Ovo definitivno nije automobil koji bi željeli često voziti po nekakvim zavojitim planinskim cestama koje su uske, koje imaju zatvorene zavoje. Jednostavno, automobil nije napravljen za to. Naravno, može to raditi, ali vidite da se pri tome muči i da jednostavno to nije lokacija na kojoj se on osjeća najbolje. Nemojte zaboraviti da imate veliki, teški motor daleko naprijed u nosu, imate automatski menjač koji je više podešen za udobnost nego za nekakvo brzo mijenjanje brzina, abruptno, poput recimo DSG-a. I automobil vam, ukoliko pretjerate u zavoju, voli pobjeći nosom, što je potpuno normalno s obzirom da je dobar dio težine smješten daleko naprijed. I onda jednostavno nekakva brza vožnja po zatvorenim zavojima više predstavlja napor nego zadovoljstvo. U takvim slučajevima možete si pomoći na taj način da OVES postavite u takozvani sportski mod koji smanjuje udobnost i ukrućuje OVES po mojoj procjeni za nekih dobrih 20% i zaista se osjeti da je automobil puno krući, bolje leži u zavojima, ali velim i dalje ne možete pobijediti pravila fizike. U sport mod možete postaviti i mjenjač, dakle možete zasebno podešavati modove mjenjača i modove OVES-a. U sport modu se brzine mijenjaju na višim okretajima i tu zaista se vidi da je auto puno dinamičniji i brži. Mogli bi reći da svoje prave performanse ostvaruje upravo u sport modu. Kao što sam prije rekao, ovaj motor je za današnje pojmove dinosaur. Kako po pitanju ispušnih emisija, tako slobodno možemo reći i po pitanju potrošnje. Ne možete očekivati od šesterocilindarskog motora sa 3000 kubičnih centimetara uparenog sa automatskom getribom u teškom autu da bude ne znam kakav štedljivac. Današnji motori su tu nešto bolji, jednostavno imaju manju kubikažu, bolje su navinuti, najčešće se nalaze u automobilima koji su lakši. Dakle, nekakva prosječna potrošnja ovakvog C5 vam iznosi od 8 do 8,5 litara, u gradu će se popeti i do 10 litara. Ukoliko se vozite otvorenom cestom nekih 80 km na sat, mogli bi uspustiti nešto ispod 7 litara, ali velim, nekakva prosječna potrošnja u realnim uvjetima nekakve svakodnevne vožnje gdje imate nešto otvorene ceste, nešto grada, će vam biti oko 8 do 8,5 litara. Nakon što smo se provozili po otvorenoj cesti, došli smo u grad da vidimo kako se C5 nosi sa gradskim gužvama i sa gradskim cestama. S obzirom da je auto dugačak nešto preko 4,8 metara, nemojte sad očekivati nekakvu dinamiku malog gradskog vozila s kojim se možete pogurnuti u svaku rupu. Međutim, nije to tako loše.
i vi se možete bez problema voziti u gradu i uživati u čarima hidrauličkog ovisa koji se vrlo dobro nosi sa rupama, šahtovima i ostalim problematičnim površinama na gradskim cestama. Dakle, kao što sam rekao i prije, vibracije i udarci s ceste se prenose u kabinu i vi ih osjećate, ali to je drastično manje nego što bi ih osjećali u vozilu ovakvih dimenzija sa standardnim ovesom. Naročito ako još u jednadžbu stavimo i ogromne 19-colne kotače sa niskoprofilnim gumama, dimenzija 235/40. Dakle, ja vjerujem da bi se u nekakvoj drugoj limuzini koja ima standardni ovjes sve ovo puno jače osjetilo. Za lakše manevriranje i parkiranje tu su prednji i zadnji parking senzori sa grafičkim prikazom, a isto tako i sa zvučnim upozorenjima. A isto tako ovaj model ima mogućnost traženja parkirnog mjesta kad se nalazite, znači kad želite parkirati paralelno s cestom. Dakle, automobil pri prolasku pokraj parkirališta mjeri udaljenost između automobila i signalizira vam gdje se nalazi parkirno mjesto koje je dovoljno dugačko da se možete u njega parkirati. Ono gdje po meni C5 možda čak i najviše pokazuje svoje godine je multimedija i navigacija. S obzirom da automobil nema pristup internetu i navigacija koristi samo klasični GPS, nema Android auta i nema Apple CarPlaya, tako da nećete dobijati na ekranu navigacije podatke o trenutnim gužvama, zastojima, prometnim nesrećama i sl. Sam ekran navigacije je po meni dovoljno velik, dovoljno svijetao, naravno po noći se prebacuje u noćni mod u kojem je puno tamniji i u kojem ne smeta vozača u vožnji. Što se njegovog samog smještaja tiče, lijepo je ukomponiran u centralnu konzolu. Doduše, koliko god mi velimo da ružno izgleda dok moderne navigacije izgledaju kao tableti nalijepljeni na centralnu konzolu, njih je u većini slučajeva ipak lakše gledati dok vozite, dok tu ipak morate malo spustiti pogled. Ali velim, što se tiče samog grafičkog prikaza, ova navigacija je i dan danas više nego korektna. Općenito, ako govorimo o multimediji, opet su tu u pitanju nadoplate. Dakle, ovaj automobil ima jači hi-fi sustav. Muziku možete slušati sa ugrađenog hard diska od, u ovom slučaju, 60 GB. Možete ju puštati sa USB-ova, možete ju puštati sa čak SD kartice. A isto tako imate i ugrađeni DVD player na kojem samo dok stojite radi sigurnosnih razloga možete gledati filmove i zaista prikazuje, znači, filmove, prikazuje chaptere s DVD-a, prikazuje titlove, možete ih odabirati, znači u potpunosti funkcionalno. Dakle, po pitanju kvalitete slušanja muzike, automobil je zaista odličan, ne zaostaje za nekakvim današnjim modernijim rješenjima. Jedno ste ograničeni po pitanju multimedije za pristup na internet, Apple CarPlay, odnosno Android Auto i eventualno neke druge aplikacije koje možete koristiti u rješenjima koje se primjenjuju danas kod većine proizvođača. Kad je vozačka ergonomija u pitanju, prva stvar koja se uvijek povlači kod C5 i kod njegovog manjeg brata C4 je taj famozni volan kod kojeg se centralni dio ne okreće, dakle okreće se samo obruč volana. Traži određeni stupanj navikavanja, međutim ja osobno ne vidim nekakve prevelike probleme. Dosta ljudi veli da zapinje palčima dok okreće volan. Ja osobno tih iskustava nemam, niti dok držim volan
ajmo to tako reći, po PS-u, niti dok držim volan nešto opuštenije. Zašto je uopće taj centralni dio volana složen tako kako je složen? Citroen navodi da su to izveli na taj način kako bi se u slučaju prometne nesreće, dakle sudara, zračni jastuk uvijek otvarao u optimalnom položaju. Da li su oni s tim rješenjem bili zadovoljni, ne znam, ali mislim da nam puno govori to da u sljedećim generacijama automobila su se vratili uobičajenom rješenju zakretanja volana, ali vele mene konkretno ovakvo rješenje ne smeta. Taj centralni dio volana je pun tipki. S desne strane imate tipke za kontrolu audija, dok s lijeve strane imate tipke za kontrolu tempomata i za podešavanje i pregled različitih funkcija putnog kompjutera. Druga stvar po pitanju ergonomije na koju ja imam zamjerku je, možemo reći, sitničarim, ali je smještaj prekidača za paljenje sva 4 pokazivača smjera. Znači, on se nalazi desno od ekrana navigacije, praktički pred suvozačem, a ne pred vozačem. I moram priznati da sam prvih par dana baš bio u situaciji da sam negdje morao parkirati na brzaka i slično i upaliti 4 pokazivača smjera i da sam jedan moment tražio gdje se uopće nalazi tipka za njih. Naravno, nakon nekog vremena se vi na to naviknete i to nema više nikakvih problema, ali u svakom slučaju rješenje koje me recimo začuđuje kad je ergonomija u pitanju. Isto tako, neki ljudi se žale na smještaj ekrana navigacije. Rekli smo da moramo malo skretati pogled s ceste da ga vidimo, ali sad govorimo o čistom smještaju unutar automobila. Dakle, ekran navigacije se ne nalazi direktno ispod centralne konzole, nego se nalazi mrvicu desno prema suvozaču, tako da bi osobe koje su, nećemo reći opsjednute, ali koje pate na simetriju u automobilu, tu mogle biti malo razočarane, odnosno to bi ih moglo smetati. Ali velim, to su sad već nekakve osobne preference koje ne utiču na nekakvu svakodnevnu upotrebu i mislim da ih možemo više manje zanemariti. Prije smo rekli da je automatski mjenjač zastario u odnosu na današnje mjenjače sa 2 spojke i na ostala rješenja. Dakle, ovo se radi o klasičnom automatskom mjenjaču. Međutim, s druge strane, u gradskoj vožnji je ovakvo rješenje po meni jako dobro, još uvijek jako dobro, iz razloga što mjenjač mijenja vrlo mekano, ne agresivno, naravno ako ga ne stavite u sportski mod, i vi se u gradskoj gužvi, čekanjima na semaforima i sličnim situacijama koje su svakodnevne vozite bez nekakvog napornog nacukavanja i poskakivanja. Općenito su promjene brzina vrlo mekane i glatke i s te strane još više doprinose dojmu udobnosti i opuštenosti koju imate u ovom autu. Veliki doprinos udobnosti naravno daju i sjedala. U ovom slučaju sjedala su u potpunosti električki podesiva, prednja su grijana, a vozačko sjedalo ima čak i masažu. Jako se dobro mogu podešavati kako sjedalni dio, tako i naslon. Znači ne samo da možete podešavati nagib naslona, već možete podešavati i nagib gornjeg dijela naslona zasebno. Dakle, naslon se, ajmo to tako reći, lomi u 2 dijela na polovici. Kao zanimljivost, suvozačko sjedalo se može podešavati isto ne samo naprijed-natrag po visini i po nagibu, nego ga možete zakretati prema vratima ukoliko se želite malo drugačije namjestiti. Ja iskreno rečeno na ovo rješenje nisam naišao ni u kom drugom automobilu, čak i više klase nego što je C5-ica.
U svakom slučaju možete se vrlo udobno namjestiti u sjedala, perforirana koža, iako nema hlađenje, pomaže da pri nekakvoj, ajmo to tako reći, prisilnoj ventilaciji, tako da i po ljeti nije prevruće. A osim toga, tu je i odličan klima uređaj koji vrlo brzo rashlađuje kabinu. Klima uređaj ima isto jedno odlično rješenje po meni, što se tiče zadnjih sjedala i putnika na njima. Dakle, nema klasične otvore za ventilaciju između sjedala, nego su otvori za ventilaciju pod sjedalima i na B nosačima i okrenuti su prema putnicima koji su na zadnjoj klupi. Na taj način mi se čini da je hlađenje, odnosno grijanje, puno efikasnije i kao što sam rekao, i to je jedan od segmenata koji jako pridonosi udobnosti vožnje i vidimo da nisu zanemareni ni putnici. Prtljažni prostor je također velik, je u standardima klase, znači ovakvih limuzina, međutim ima jednu prednost pred konkurencijom, a to je da se otvara vrlo široko. Dakle, vi možete u njega bez problema staviti i nekakve veće predmete s kojima bi mogli zapeti ukoliko stavljate u neki od gepeka od konkurencije, jer jednostavno nemate dovoljno mjesta za položiti predmet unutra. Takvo rješenje je bilo moguće zbog samog rješenja zadnjeg stakla koje je konkavno, dakle zakrivljeno je prema automobilu i na taj način se zadnja hauba može otvarati puno dublje. Nije to slučaj kao da imate peta vrata, kao što je recimo Škoda Superb riješila, ali za jednu limuzinu vrlo praktičan gepek u kojem možete odložiti puno stvari. Po pitanju prostora na zadnjoj klupi, s obzirom da sam upravo spomenuo Škodu Superb, prostora je puno manje. Ajmo reći da je taj prostor na zadnjoj klupi u nekakvim standardima klase. Dakle, 4 odrasle osobe se mogu namjestiti u automobilu vrlo udobno na dulja putovanja. Zadnja sjedala su relativno dugačka, znači njihove sjedalne površine su dugačke i to onda optički odmah daje dojam da prostora iza ima manje, ali imate, vjerujte mi, dovoljno prostora i za noge i sam kut sjedala je odlično izveden. Dakle, sjedala su nagnuta malo prema natrag, ne previše, ne premalo, a isto tako nisu previše stisnuta prema podu pa da sjedite i imate podignuta koljena, što bi vam moglo izazvati neugodu na duljim putevima. Možete se udobno namjestiti. U ovom paketu, opet velim, nadoplate su u pitanju, imate i bočne zavjesice. Dakle, ukoliko vam svijetli sunce, lijepo si podignete zavjesicu, a isto tako postoji i zavjesa na kompletnom stražnjem staklu. Dakle, nije se zanemarilo putnike u automobilu ni na suvozačkom sjedalu, ni na zadnjim sjedalima i s ovim autom, kao što sam rekao prije, zaista možete otići na jedno vrlo dugačko putovanje koje ćete pamtiti prije svega po udobnosti, a ne po nekakvom divljenju po zavojima. Dinamika je ovog automobila jednostavno takva da, recimo, BMW serije 5 vjerojatno radi krugove oko njega po pitanju okretnosti, ali sam ovaj automobil u ovakvoj izvedbi vas jednostavno potiče da vozite možda nešto sporije, da vozite, možda bi čak bolji izraz bio da vozite opuštenije. Dakle, uvalite se unutra, pustite se nekakvu vašu omiljenu muziku i na lijep dan možete otići na put od nekoliko stotina kilometara, nakon toga izaći iz njega kao da ste upravo ustali iz kreveta. Svi automobili su više ili manje dobri kad su novi. Međutim, kad ih eksploatirate nekoliko godina, kad se tu nabere nešto kilometara i tako dalje, onda se počinju pokazivati prednosti i nedostaci
Ovaj konkretni primjerak je star 12 godina, ima zaista realnih i provjerivih 154.000 km i unutrašnjost se jako dobro nosi s tim kilometrima. Očito je da je koža koja je primijenjena na sjedalima dobre kvalitete jer se nije ništa previše izlizala i uz redovno održavanje sam siguran da može još duži niz godina izgledati odlično. Specifikum ovog automobila je prošireni kožni paket, dakle imate kožu i na vratima, znači na oblogama vrata, na centralnoj konzoli oko menjača, ali i na kompletnom dijelu koji se nalazi ispred vas, znači na takozvanom kruškotu. Tu se često dešava da koža koja je izložena vremenskim uvjetima, prije svega suncu, tu se zna često desiti kod automobila da se koža počinje odljepljivati, da se koža počinje nabirati i pucati. Međutim, u ovom slučaju ja ne vidim apsolutno nikakav trag toga, ali s druge strane siguran sam da je tome doprinijela situacija da je auto sve ove godine garažiran i nije previše izložen sunčevim zrakama tijekom dana. Jedina zamjerka koju bih mogao uputiti na kvalitetu materijala su ručke kojima zatvaramo vrata dok sjednemo u automobil. Dakle, te ručke su napravljene od nekakve kombinacije plastike koja škripa bukvalno od prvog dana. Znači, uhvatite ručku i osjetite da ona radi i da škripa. Znači, obloge vrata su u koži. Praktički nigdje nema nekakve tvrde plastike koja je, nažalost, postala standard u današnjim vozilima, pa čak i više klase ako masno ne nadoplatite. Dakle, toga tu baš i nema nešto. Dakle, jedino na čemu ja imam nekakvu bitniju zamjerku su upravo te ručke vrata koje su izvedene stvarno u nekakvoj čudnoj plastici i koje škripaju uvijek dok ih uhvatite. Bilo da je toplo, bilo da je hladno. Na kraju mogu slobodno zaključiti da je C5 uspješno zaključio poglavlje udobnih klasičnih limuzina za Citroen. Današnji trendovi su drugačiji, po mom mišljenju ne nužno i bolji. Nasljednik C5X donekle pokušava održati vezu s tradicijom, međutim bojim se da je napravljen s previše kompromisa.